أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان تاجا على رؤوس الزمان، وفضله على سائر الأشهر، وفتح فيه الجنان، وغلق فيه النيران، وصفد فيه الشياطين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه خير الصائمين القائمين بحقوق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كل عام وأنتم بخير، وندعو بهذا الدعاء المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المأثور: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان واليمن والبركة والسلامة والإسلام. هذا الدعاء يدعو به المسلم عندما يهل هلال رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يرزقنا فيه صياما طيبا مباركا جميلا مقبولا، وقياما متقبلا، وعملا صالحا. أيها الإخوة والأخوات، لقد تبين لكم بأن أكثر الدول الإسلامية رأت أو قررت بأن نكمل عدة شعبان 30 يوما، عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Alors tout d'abord, mes chers croyants, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon Ramadan, béni, sacré, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, quand il voit la lune naître du mois du Ramadan, il doit dire ce dua qui est dans la sunna: Allahumma ahilhu alayna, ya Allah, fais que cette naissance de la lune sur nous soit une nouvelle lune, c'est-à-dire un nouveau mois, le mois du Ramadan, de bénédiction et de sérénité, et de l'islam. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne de la force, de la sincérité, qui purifie nos cœurs, afin de jeûner un jeûne comme le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous donne de la force et de la volonté afin de se lever, nous lever et de prier pour lui subhanahu wa ta'ala, et de veiller pendant la nuit du Ramadan. أيها الإخوة الكرام، إن كثيرا من الناس عندما يأتي عليهم رمضان، أو أكثر الناس، يواجهون مشكلة تعتبر هذه المشكلة هي القاسم المشترك لدى الناس. هذه المشكلة هو الوقت. Alors je disais que lorsque le Ramadan arrive, la plupart des gens affrontent un problème ou rencontrent un problème qu'ils ont du mal à gérer ou à le gérer, ce problème-là. Et ce problème-là, on le trouve chez beaucoup de gens, en dehors du Ramadan, mais là nous parlons du Ramadan. C'est le temps, ou la gérance ou la gestion du temps. فترى هؤلاء الناس يقدمون مثلا المهم على الأهم، أو يقدمون الشيء الفضيل أو الفاضل على الأفضل، ولا يهتمون بأولويات الأمور. Donc ces gens-là, on trouve, ça arrive même à nous-mêmes, nous tous. Lorsqu'on a du mal, ou du fait qu'on a du mal à gérer le temps, alors nous n'arrivons pas à prendre de priorité les choses, c'est-à-dire nous mettons en avant les choses qui ne sont pas prioritaires, et les choses prioritaires on les laisse. الأمور اللي ماشي هي مهمة، التي ليست لها أهمية أو لها أهمية قليلة، يعني نعمل بها كأول. أما الأمور الأهم فنهملها. Les choses qui ne sont pas prioritaires,
on les met en avant. Et les choses qui sont prioritaires, on les néglige. Ou bien les actes qui sont moins méritoires, qui ont moins de mérite, on les met en priorité. Et les a'mal saliha, les bonnes actions qui sont prioritaires, on les met de côté. Du coup, وعلى هذا فإننا نفوت أعظم الفرص في شهر رمضان. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous arrive? On a manqué beaucoup de mérite et beaucoup de bonnes choses. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحد الإخوة جزاه الله خيرا جعل هناك تقسيما زمنيا خوارزميا، يعني نسبة إلى خوارزم، وخوارزم هي مدينة في شرق آسيا، في الجمهوريات الآسيوية. Il y a un frère de l'Arabie Saoudite, يعني أحد الدعاة، c'est un داعي, qu'il a mis en place une gestion de temps pendant le mois du Ramadan, une image وذكر بأن ساعات رمضان تقدر ب720 ساعة. Il a estimé que les heures du mois du Ramadan, elles sont de 720 heures. 720 heures. ثم بدأ يقسم ويأخذ من هذه 720 ساعة أعمالا يقوم بها الإنسان من واجبات دينية ودنيوية. Il a extrait de ces 720 heures les actes qu'on doit faire, les obligations de la vie ou les obligations religieuses. فأخذ مثلا ساعات النوم 8 ساعات، هي مشات. وأخذ وقت الإفطار ووقت السحور 2 ساعتان أو لمن اقتصر. أما من طول فخذ 4 ساعات، تبقى يأكل ويشيخ ويقصر ومراه كذا، فهمت؟ ويضيع تقريبا 4 ساعات. أو العمل مثلا، أوقات العمل أو ساعات العمل أو الحاجيات أو قضاء الحاجات، يعني سواء كان عمل خدمة ولا قضيان ولا كذا، كذلك خذ عدة ساعات، 3 أو 4 ساعات في اليوم. ثم الصلوات المكتوبة، نتكلم عن الواجبات الدينية والدنيوية. الصلوات المكتوبة التي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقريبا يعني 4 ساعات أو 5 ساعات، يعني أقصد عفوا يعني 2.5 ساعة. نعم، هذا لمن يحافظ على الصلوات ال5 في المسجد أو في البيت. نعم. ثم أخذ هناك مثلا ساعات يعني يقوم بها الإنسان حتى استخرج هذه الساعات فوجدها 660 ساعة. 660 ساعة كل فقط هذه 660 ساعة فقط، يعني أعمال واجبات يقوم بها الإنسان. من شهر رمضان شحال باقي 60 ساعة تقريبا. 60 ساعة بقات لك لشهر رمضان المبارك تتفرغ فيها لعبادة الله عز وجل. ما بقى لك والو، يعني شحال؟ قال لك 5 أيام. 60 ساعة تقريبا 5 أيام. قال شهر رمضان في الحقيقة لا يتعدى أكثر من 5 أيام. ماذا تفعل أيها الإخوة الكرام بالله عليكم وأيتها الأخوات في هذه الأيام ال5؟ Donc c'est quelqu'un qui a mis en place ce calcul quand il a dit que les heures du mois du Ramadan, ils sont de 720 heures. Alors il a extrait les obligations religieuses et les obligations, je dis les obligations, hein, al-wajibat, laysat nawafil, les obligations religieuses et les obligations dans la vie. Alors les heures de sommeil, il y a 8 heures, allez. Il y a les heures où on mange le suhour et le repas du ftour, à peu près 3 heures ou bien 4 heures. Hein? Il y a les heures de prière, les 5 heures de prière qui durent à peu près 3 heures. Il y a le travail, on ne sait pas combien ceux qui travaillent. Bon, ceux qui ne travaillent pas, au moins il y a les courses par exemple, ou les affaires, ou bien les moyens de communication. Le Mohim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a extrait des 720 heures chaque acte qu'on est obligé à les faire et qui sont indispensables dans notre vie.
Et jusqu'à qu'il est arrivé à 660 heures de ces 720 heures. On a dit que les heures du Ramadan sont 720 heures. Il nous reste combien? 60 heures pour le mois du Ramadan, pour se libérer les ibadatillahi tabaraka wa ta'ala. Uniquement 60 heures, subhanallah. C'est-à-dire combien? 5 jours. Regarde que le mois du Ramadan c'est 5 jours, c'est tout. Il ne faut pas compter les heures du sommeil. هذا لمن كان يقتصر على النوم الخفيف، أما لمن قضى وقته في النوم ساعات هو قبض لوتوروت قبضها، يعني كأن واحد يعني ماشي لوتوروت 900 كيلومتر هو في النوم. أنا أتكلم عن المقتصرين. Je parle de ceux qui ont le sommeil modéré, qui travaillent, qui sont actifs. Mais ceux qui passent la journée هو خمرها بالناس بالرقاد يعني حتى خمر يعني كما نقول jusqu'à qu'il est fermenté de sommeil. Et après il vient le soir après l'Asr, Masha'Allah, il a le visage bien يعني معمر bien gonflé Masha'Allah de sommeil. وهو مبتسم ويضحك. الله ما شاء الله، شهر رمضان شهر الرحبة شهر الراحة. انت راك قاعد النهار انت راقد قال لك الراحة. فلذلك donc on parle des gens نتكلم عن الحساب يعني de ce calcul modéré يعني. D'accord? Ce calcul qui est modéré. Alors toutes ces heures-là, les heures du travail, les heures de sommeil, les heures où ils mangent, les heures des 5 prières, il y a 3 heures à peu près. Et il nous reste que 60. Alors 5 jours, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces 5 jours? 60 heures. Comment peut-on se libérer pour adorer Allah? ولذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات سنقوم للصلاة إن شاء الله ونؤذن. ليكن رمضاننا هذا في هذا العام أفضل من غيره من السابق بإذن الله عز وجل، في تحسين أخلاقنا، في توبتنا لربنا تبارك وتعالى، في ختمنا للقرآن أكثر. فمن لم يكن يختم القرآن فليختمه، ومن كان يختمه مرة فليختمه مرتين. Que ce mois du Ramadan, Inch'Allah, ce sera un mois meilleur que les autres mois dans l'amélioration de notre comportement. من كان دأبه الكذب والعياذ بالله فليقلع عن الكذب. من كان شديد الغضب فليكن هذا رمضان ماحيا لهذه العادة. Celui qui était colérique, ce Ramadan l'éduquera. Celui qui mentait, celui qui avait quoi que ce soit comme défaut, ce Ramadan améliorera son comportement. Que ce Ramadan, mes chers croyants et croyantes, sera le meilleur Ramadan, un meilleur Ramadan pour rajouter et pour augmenter notre ibada. Et ومن كان مخلصا أيها الإخوة الكرام لله عز وجل وفقه الله وأعطاه القوة، لأننا قد نحس بالضعف ولكن القوة لله جميعا. La force appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui te donne la force حتى تتقوى على عبادته عز وجل, pour l'adorer. Celui qui ne lisait pas le Coran, qui le lit. Celui qui le lisait, qui le clôture cette année. Celui qui le clôturait une fois, qui le clôture 2 fois. حتى الذين لا يعرفون يقرؤون القرآن بالسماع. Alhamdulillah, on a que wasaïl, haditha. Il y a les moyens modernes. Même les francophones, il y a parmi nous des gens qui nous disent yani, on ne sait pas lire le Coran. Je leur dis comment tu fais, il dit je lis le Coran en français, je le suis et j'écoute en même temps le Cheikh al-Qari. Il le suit par page. Et tous les jours, chaque jour il suit avec le regard, en français la traduction, et en même temps il écoute le Cheikh al-Qari en train de lire, de réciter. Chaque jour il clôture 2 hizb jusqu'à la fin. يتقبل الله عز وجل منك بإذن الله. Allah il accepte et ça sera considéré comme une khatma inshallah ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من خير الصائمين ومن القائمين حق القيام، وأن يهل علينا وعليكم هذا الشهر وعلى أمة الإسلام، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالخير والأمن والبركة والنصر للإسلام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في هذا الشهر الكريم، وأن ينصرنا على عدوه وعدوهم، على عدوه وعدونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.